बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर को। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। आज का टॉपिक है वो है सर सैयद अहमद खान। फर्स्टली वी मूव ऑन बैकग्राउंड ऑफ सर सैयद अहमद खान। हम देखते हैं वो क्या पस मंज़र थे, क्या रीज़न थी जिसकी वजह से सर सैयद को ये सरगर्मियाँ चलानी पड़ी। तो सबसे पहली जो रीज़न थी वो थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद जो मुसलमानों के हालात थे ना वो इंतहाई मायूस थे। मुसलमान सोशली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली हर तरफ से सफ़र कर रहे थे। वो जो सेकंड रीज़न थी ना वो मुस्लिम केप्ट देमसेल्फ अलूफ फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेशन। अब मुसलमानों को ना वेस्टर्न एजुकेशन का बिल्कुल भी नो हो नहीं थी। अगर उन्हें नॉलेज था भी तो वो रिलीजियस एजुकेशन का था। लेकिन उस वक्त की ज़रूरत थी कि मुसलमानों के पास वेस्टर्न एजुकेशन होती, वेस्टर्न नॉलेज होता ताकि वो जॉब्स हासिल कर सकते। वो अगर उन पर जुल्म भी हो रहा था तो उसका डट कर मुकाबला कर सकते। तो उस वक्त की अच्छी ज़रूरत थी कि कोई ऐसा मुजाहिद आए जो मुसलमानों की डगमगाते हुए पाँव को आके सहारा दे सके और उनके लिए एक रोशनी की किरण बनकर आए। अब मूव करते हैं सर सैयद के इंट्रोडक्शन पर। सर सैयद अहमद खान वाज अ वेल नोन मुस्लिम रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड पॉलिटिशियन। He was born on 17 अक्टूबर 1870 इन दिल्ली। ये 17 अक्टूबर 1817 को इन दिल्ली में पैदा हुए थे। अब कैसे ये अक्सर औकात हमसे MCQs पूछा जाता है कि वन वाज सर सैयद बॉर्न। तो सर सैयद कब पैदा हुए थे? 17 अक्टूबर 1817 को। अब इसे याद भी कर सकते हैं आप, सिर्फ 17 याद कर लें तो उससे ही आगे वाली डेट भी याद कर सकते हैं 1817। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। देयर मदर अज़ीज़ुन्निसा प्ले अ फॉर्मेटिव रोल इन सर सैयद अर्ली लाइफ। उनकी मदर के ना उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा हाथ था उनको इब्तदाई तालीम देने के लिए। He studied Persian, Arabic, Mathematics and Medicine along with the Quran। उन्होंने कुरान के साथ साथ पर्शियन, अरबिक, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की भी तालीम हासिल की। Sir Syed pursued the study of medicine for several years but did not complete the course due to the death of his father in 1838। सर सैयद जो थे ना वो मेडिसिन पढ़ रहे थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि उनके फादर की जो डेथ थी ना वो 1838 में हो गई थी। आफ्टर हिज फादर डेथ सर सैयद अहमद खान जॉइंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ क्लर्क एंड ग्रेजुअली गॉट प्रमोशन टू बिकम अ जज ऑफ स्मॉल कोर्ट। उन्होंने अपनी फादर के डेथ के बाद ना अपनी स्टडी को ना थोड़ा पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने साथ जॉब करनी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले कहाँ जॉब की? ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ क्लर्क। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मेहनत करते गए और वो क्या जज बन गए एक स्मॉल कोर्ट के। When the War of Independence broke out in 1857, जब 1857 की जंग शुरू हुई तो सर सैयद वाज द वर्किंग एज अ चीफ जज ऑफ बाजिनौर। तो सर सैयद जो थे ना वो चीफ जज के अहदे पर थे, कहाँ पर? बाजिनौर पर। एंड ही सेव द लाइफ ऑफ मैनी वुमेन्स एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग द फाइट। तो उन्होंने उस दौरान ना बहुत से बच्चों और बहुत सी औरतों की जान बचाई थी। In return for his loyalty, the British offered him an estate with a large income। तो उसके बदले में उनकी उस लॉयल्टी के बदले में ना ब्रिटिश ने ना उनको एक रकम पेश की कि आप उनकी सर्विसेज के ना बदले में हम ये नाम देते हैं। बट ही रिफ्यूज़ द ऑफर, लेकिन उन्होंने इसे ठकरा दिया। He was appointed Chief Justice in Moradabad and later was transferred to गाज़ीपुर। फिर उसके बाद जो सर सैयद अहमद खान थे ना वो अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस, कहाँ पर? मुरादाबाद में। और फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र मुरादाबाद से गाज़ीपुर में हो गया। इन 1864 ही वॉज ट्रांसफ़र्ड टू अलीगढ़। फिर उनका क्या हुआ कि 1864 में अलीगढ़ ट्रांसफ़र हो गया। पहले उनका मुरादाबाद से गाज़ीपुर, फिर गाज़ीपुर से अलीगढ़ ट्रांसफ़र हो गया।
ویئر ہی پلے این امپورٹنٹ پارٹ ان اسٹیبلشنگ نیو کالج. وہاں پر علی گڑھ آ کے نیا انہوں نے ایک کالج بنایا جس میں ان کا بہت بڑا رول تھا. In 1876 he retired from his work in the law to concentrate on running the college. پھر 1876 میں وہ ریٹائرڈ ہو گئے اور ان کی ساری جو کنسنٹریشن تھی نا وہ کالج کی طرف موو ہوگی. اینڈ ٹو ڈیووٹ ہمسیلف ٹو امپروونگ دا پوزیشن آف مسلم ان دا سب کانٹیننٹ تھرو ایجوکیشن. پھر ان کی جتنی بھی لائف میں ڈیووشن تھے نا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا, وقف کر دیا صرف کس کے لیے, مسلمانوں کی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے سب کانٹیننٹ میں. کس کے ذریعے؟ ایجوکیشن کے ذریعے. وہ مسلمانوں کو ایسی تعلیم دینا چاہتے تھے جو وقت کے حالات کے مطابق اگر انہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکے. وہ چاہتے تھے مسلمانوں کو انگریزی کا نالج ہو, سائنس کا نالج ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیجس نالج بھی ہو. وہ ایک ویل اکوپڈ اسٹوڈنٹ ڈلیور کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے مسلمانوں کے جو سارے حالات جو ان کو 1857 کی جنگ کے بعد مشکلات آئی ہیں وہ اس کے بعد ان کی لائف میں کبھی ایسی مشکلات نہ آئیں, انہیں کبھی اتنی پستی میں نہ جانا پڑے. وہ ان کی بلندی پر جانے کے لیے بہت سے کام کر رہے تھے. ڈیتھ آف سر سید احمد خان. ہی ڈائی آن 27 مارچ 1898. اس کے بعد ان کی جو ڈیتھ تھی نا وہ 27 مارچ 1898 میں ہوگی. ہی واز بریڈ بسائڈ سر سید مسجد. وہ کہاں؟ سر سید مسجد کی سائڈ پر ان کو دفن کیا گیا انسائڈ دا کیمپس آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے نا اس کے کیمپس کے اندر. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا, اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. اور میری اس ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.